नमस्कार मित्रों, આજના આ વિડીયોમાં આપણે જાણીશું વોટ્સએપમાં સ્ટેટસ કઈ રીતના લગાવવું। હા મિત્રો, તમે પણ વોટ્સએપમાં સ્ટેટસ લગાવવા માંગો છો તો આ વિડીયો તમારા માટે। તો ચાલો આપણે વિડીયો પર આગળ વધીએ। સૌપ્રથમ તમારા મોબાઈલમાં વોટ્સએપ એપને ઓપન કરી દેવાની છે। વોટ્સએપ એપને ઓપન કર્યા પછી આગળ આ રીતના પેજ આવશે। તો મિત્રો, અહીંયા તમારે નીચે અપડેટનું ઓપ્શન બતાવે એના પર ક્લિક કરી દેવાનું છે। अपडेटना ऑप्शन पर क्लिक करशो त्यारबाद आगळ आवुं पेज आवशे। जे पण कॉन्टेक्ट नंबर तमारामां सेव हशे ए कॉन्टेक्ट नंबरना स्टेटस अहींया बतावशे। तो मित्रों, अहींया तमारे पेन्सिलना ऑप्शन पर क्लिक कर लेवानुं छे। पेन्सिलना ऑप्शन पर क्लिक करशो त्यारबाद आगळ आवुं पेज आवशे। अहींया तमे कंई लखीने स्टेटस लगाववा मांगो छो ए अहींया लखीने लगावी शको छो। दाखला तरीके तमे जोई शको छो, अहींया मैं लख्युं गुड मॉर्निंग अने तमे इमोजी लगाववा मांगो छो तो अहींया क्लिक कर देवानुं छे। त्या इमोजी पण आवी जशे। तमे जोई शको छो, अहींया इमोजी पण बतावे छे। त्यारबाद मित्रों, तमे जोई शको छो ऊपर बे ऑप्शन बतावे छे। आना पर क्लिक करीने तमे फॉन्ट चेन्ज करी शको छो, एटले के अक्षरोनी स्टाइल चेन्ज करी शको छो अने अहींया क्लिक करीने कलर चेन्ज करी शको छो। आ रीते त्यारबाद तमारे एरो पर क्लिक कर देवानुं छे एटले जे पण तमे लखीने स्टेटस लगाव्युं हशे ए स्टेटस अहींया लागी जशे। हवे आपणे जाणीशुं वॉट्सएप स्टेटस में विडियो अथवा फोटो कई रीतना लगाववो। वॉट्सएप स्टेटस में विडियो फोटो लगावा माटे अहींया केमेराना ऑप्शन पर क्लिक कर देवानुं छे। केमेराना ऑप्शन पर क्लिक करशो एटले आगळ आ रीतना पेज आवशे। तो मित्रों, ये जे पण फोटो विडियो लगावा मांगो छो एने तमारे ओपन कर देवानुं छे। एने ओपन कर्या पछी आगळ आ रीतना पेज आवशे। जे पण तमे नीचे लखवा मांगो छो ए तमे अहींयाथी लखी शको छो। जे पण तमारे लखવું હોય એ અહીંયા મેં લખ્યું ગુડ મોર્નિંગ। ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો ઉપર ઓપ્શન બતાવે છે। અહીંયા ક્લિક કરીને તમે કોઈ સોંગ સેટ કરી શકો છો। જે પણ તમારે સોંગ સેટ કરવું હોય એ એના બાજુ ઓપ્શન બતાવે છે કટનું। આના પર ક્લિક કરીને તમે ફોટોને કટ પણ કરી શકો છો। આ રીતના મેં કટ કર્યો। એના પછી લાસ્ટમાં એ લખેલ છે એના પર ક્લિક કરીને ફોટો પર જે પણ તમારે લખવું હોય એ પણ તમે અહીંયા લખી શકો છો। તમે જોઈ શકો છો अहींया मैं लख्यू आ रीतना पर तमे लखी शको छो। त्यारबाद तमारे अहींया एरो पर क्लिक कर देवा छे एटले विडियो अथवा फोटो जे पण हशे ए स्टेटस में लागी जशे। तो मित्रों, आशा राखुं छुं आ विडियो तमने पसंद आव्यो हशे। विडियोनी अंदर थोड़ुं कंईक जाणवा मळ्युं होय तो विडियोने लाइक करी देजो। अन्य आवा माहितीवाळा विडियो जोवा माटे अमारी चेनलने सब्सक्राइब करी लेजो।